कोयला उद्योग का निजीकरण किए जाने तथा कमर्शियल माइनिंग के विरोध में सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए 3 दिवसीय हड़ताल का मिला जुला असर गुरुवार को ईसीएल के कुनस्तुड़िया एरिया, श्रीपुर एरिया एवं सातग्राम एरिया इत्यादि में देखा गया। कोयला उद्योग का निजीकरण किए जाने तथा कमर्शियल माइनिंग के विरोध में सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए 3 दिवसीय हड़ताल का मिलाजुला असर गुरुवार को ईसीएल के कुनस्तुड़िया एरिया, श्रीपुर एरिया एवं सातग्राम एरिया में देखा गया। एक और जहां ज्वाइंट एक्शन कमेटी के C2 नेता सचिव विवेक होम चौधरी ने बताया कि पूरे ईसीएल में 95 से 98% हड़ताल सफल रही। झांझरा कोलियरी में KKSC के साथ थोड़ी बहुत विवाद हुई, परंतु पूर्णतः हड़ताल सफल रही। वहीं दूसरी ओर कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के महासचिव हरेराम सिंह ने इस हड़ताल को विफल बताया। उन्होंने कहा कि कुनस्तुड़िया एरिया अंतर्गत अमृतनगर कोलियरी में जहां उत्पादन अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक रही, वहीं KKSC नेता मोहम्मद साबिर के नेतृत्व में श्रमिकों की उपस्थिति भी सामान्य दिनों से अधिक रही। इसी क्रम में ईसीएल के JK नगर कोलियरी में भी बंद के समर्थन में विभिन्न श्रमिक संगठनों की ओर से आंदोलन किया गया, जहां C2 के काशीनाथ यादव ने केंद्र सरकार की कोयला नीतियों की कड़ी आलोचना की है। कमर्शियल माइनिंग मतलब क्या है? कमर्शियल माइनिंग का ये सरकार चाह रही है कि हमारे जितने भी कोयला का ब्लॉक्स है उनको मालिक को नीलाम कर दिया जाए। इनका परंपरा मतलब बहुत पहले से ही चल रहा है। जैसे 2014 में बीजेपी की सरकार आया और जितना हम लोग का अधिकार अर्जन था ये टोटल धीरे धीरे उनको ख़त्म कर दिया। और जो 1973 में जो हम लोग का सरकारीकरण हुआ था, धीरे धीरे जैसे हम लोग नेशनलाइजेशन में थे उस तरह धीरे धीरे सरकार पूरा उसी रास्ता में हम लोग को ले जा रही है। अब है सरकार हमारा जो उनका कहना है कि जितना हमको चाहिए कोयला उतना हम यहाँ से कोल इंडिया उत्पादन नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप आंकड़ा उठा करके देख सकते हैं कोल इंडिया के वेबसाइट से कि जितना हमारी ज़रूरत है उसका 83% हम कोल इंडिया हमारा भरपाई कर रही है। और बाद बाकी इतना मेन पावर दिनों पर दिन कमते जा रहा है। जो कभी नेशनलाइजेशन के समय जो 8 लाख मेंबर हुआ मेन पावर हुआ करता था, वो मेन पावर घटते आज 2,73,000 के लगभग में आ पहुंचा है। तो एक तरफ हमारी मेन पावर कमते जा रहा है और दूसरे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले साल 2019-20 में हम लोगों ने 606 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन किया और इस साल 710 मिलियन टन मैट्रिक टन प्रोडक्शन किया। तो मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसका 83% हम लोग पूरा करते हैं। फिर भी कुछ हमारी खदानें कुछ पुरानी हो गई हैं, जिसको हम लोग चाह रहे हैं जो अच्छी कुछ ब्लॉक्स हैं वो हम लोग को दिया जाए और हम लोगों का कुछ मेन पावर दिया जाए। जो बहुत सा पेंडिंग, डेथ केस पेंडिंग, लैंड लोजर का जितने भी अपॉइंटमेंट इम्प्लीमेंट है सब पेंडिंग रखा हुआ है, वो किया जाए और कुछ अपॉइंट पे दे करके यदि कुछ मेन पावर मिलता है तो हम लोग पूरा 100% कोयला का आपूर्ति कोल इंडिया कर देगी। मेन सर आप लोगों का क्या दफा दाबी है? मेन दाबी 5 दफा दाबी है। 5 दफा दाबी है। पहला दाबी है कि जो हमारा कमर्शियल माइनिंग आप दे रहे हैं, हमारे प्राइवेटाइजेशन का रास्ता जो ओपन कर रहे हैं उसको आप वापस लीजिए, मेन दाबी है। दूसरा है जो कमज़ोर करने की दिशा में आप ले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और है CMPDIL जो हम लोग का टेक्निकल चीज़ जो था वो हम रिसर्च करती थी जो कहाँ पर हमारे भूसंपदा क्या क्या है, उनको कोल इंडिया से अलग कर दिया जा रहा है। मतलब हमारा एक हाथ को काट देंगे तो फिर रिसर्च करने वाले तो लोग नहीं रहेंगे, तो उनको बोलते हैं कोल इंडिया से अलग कर देंगे। वो किए भी हैं, तो उनको हम लोग मांग किए हैं जो उनको हमको कोल इंडिया में वापस दिया जाए। और है आपको जो हमारा कंट्रैक्टर वर्कर है, देखिए CIL में एक तो हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था। कोल वर्कर का जो जितने फेडरेशंस हैं JBCCI में, वो हाई पावर कमेटी एक तो हुआ था। वो आपको 2018-2013 को और वहाँ निर्णय किया गया ये एक तो लमसम मिनिमम एक तो मजदूरी होता है वो कंट्रेक्चुअल वर्कर को दिया जाएगा। तो वो 2013 से तय है, लेकिन उसके कितना कहने के बाद भी सरकार वो कंट्रेक्चुअल वर्कर को पैसा नहीं देती है। कहीं 200, कहीं 250, 300 में उनको काम कराती है।
मांग है जे उनको, और है सबसे बड़ा मांग जे जिन कंट्रेक्चुअल वर्कर को आप यहाँ पर कंटेक्ट में खटा रहे हैं उनको परमानेंट कर दीजिए, हमारे कोल इंडिया में ले लीजिए। जब हमारे मेन पावर को ज़रूरत है और वो काम कर ही रहे हैं तो हमारे साथ उनको जोड़ लीजिए, तो जो आपकी शॉर्टफॉल हम इसको पूरा कर देंगे। और है ये नेशनल वेज एग्रीमेंट में जो क्लॉज 930, 940, 950 वो जो एग्रीमेंट हुआ है उसको लागू करें। आपका नाम क्या है? नाम हुआ हमारा काशीनाथ यादव, जेकनकर प्रोजेक्ट में एक्टिव एम्प्लॉई के जगह पर कार्यरत हैं। और सबसे दुख की बात हमको जो लगता है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते कोलेरी का प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, ध्वस्त में जा रहा है। अब मान लीजिए कोई भी सरकार चुन के जाती है, कोई भी नेता हो, वो कोई क्लियर इस बात को नहीं करता है। हम बहुत नम्र आग्रह करना चाहते हैं कि यदि सचमुच में हम दोषी हैं, इस दोष का मतलब पर्दाफाश किया जाए जो हम दोषी हैं। एक तो हम इतना काम करते हैं, फिर भी हमको मैंने क्या किया जाता है, आरोप लगाया जाता है। इतना गलत आरोप ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग को पूर्व प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आप गरीबों के मसीहा बोल करके आए, लेकिन गरीबों को प्रति उल्टा जा रहे हैं। तो आप गरीबों सचमुच में यदि गरीब के बारे में यदि आप सोचते हैं तो ये अपना निर्णय को आप वापस लें और गरीबों को बचाएं। जेके नगर कोलेरी में आपको लगभग 80 to 85% तक आपका लोग स्ट्राइक किए हैं। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो हमारे एक ठो अलग हमारे ही साथी हैं, जिनके दिमाग में वो नहीं आया जो ये करना चाहिए। हम लोग तो उनको रिक्वेस्ट किए थे बहुत तरह से, लेकिन उन्होंने उसको बोला जे ना सपोर्ट नहीं किए। तो उस कुछ परसेंट लोग हैं, 10-15% उन्होंने अटेंडेंस कराया, जिसका असर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो काम करने वाले लोग नहीं हैं, वो हाजिरी बना के घूरने वाले लोग हैं। मेन जो असली जो एक्टिव लोग हैं ना, जो प्रोडक्टिव लोग हैं, वो सब स्ट्राइक में हैं, स्ट्राइक का साथ दिए हैं। और इन मौसा भी 100% साथ दिया है। इसके अलावा कुनुस्तुड़िया कोलियरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों के साथ केकेएससी प्रतिनिधियों की वाद विवाद भी हुई। स्थानीय सीटू नेता किशोर घटक एवं एचएमएस के ओकेश अहमद ने बताया कोलियरी प्रबंधन गुरुवार को 9 बजे तक हाजिरी कराना चाहते, जबकि सामान्य दिनों पर 8:30 बजे तक ही हाजिरी की जाती है। इसका विरोध जब ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों ने किया तो केकेएससी ने मैनेजमेंट का साथ देकर जैक का विरोध किया। दूसरी ओर स्थानीय केकेएससी के नेता आशीष कुमार ने बताया कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है। यहाँ श्रमिकों का हमदर्द बनते हुए कमर्शियल माइनिंग का विरोध करने का दिखावा किया जा रहा है। 3 दिनों तक हड़ताल कर श्रमिकों का नुकसान एक्शन कर वह श्रमिकों का हमदर्द बनना चाहते हैं, जिसका विरोध केकेएससी द्वारा की जा रही है। सातग्राम एरिया के जैक के नेता गोपाल शरण ओझा ने बताया कि सातग्राम एरिया अंतर्गत सिर्फ निमचा कोलियरी, प्योर सियारसोल एवं कालिदासपुर को छोड़कर सभी कोलियरियां पूर्ण तरह से बंद रही। सातग्राम एरिया क्षेत्र के नीमडांगा प्रोजेक्ट स्थित सातग्राम इंक्लाइन में मात्र 37% हाजिरी हो पाई। इस मौके पर गौतम चट्टराज ने कहा कि जैक की ओर से आज से शुरू होने वाले 3 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन पूर्ण रूप से कोलियरी बंद रहा। इस मौके पर भरत पासवान, पवित्रो राउत, मोहम्मद सिराज हुसैन, जय किशन मिश्रा इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं श्रीपुर एरिया के निंगा कोलियरी में 90% की हाजिरी हुई। इस दौरान केकेएससी के बापी बनर्जी ने कहा कि जैक की ओर से बुलाए गए बंद का असर निंगा कोलियरी में विफल हो गया। तृणमूलेर घाटी आज अमितनगरेर श्रमिक बंधु आरेकबार प्रमाण करलो जे कर्मनाशा बंदेर बिरुद्धे आमादेर जे लड़ाई, ममता बनर्जीर लड़ाई, ममता बनर्जीर आदर्श, ममता बनर्जीर अनुप्रेरणाके माथाय रेखे 2011 सालेर पर थेके ममता बनर्जी डाक दिएछिलो जे आमरा कर्मनाशा बंदेर बिरुद्धे। आमरा मानी केंद्र सरकारेर जे स्वैराचारी नीति आमादेर कोलियारीके बेसरकारीकरণের बिरुद्धे आमरा ममता बनर्जीर हाथ धरे ममता बनर्जीर नेतृत्वे विभिन्न आंदोलনের কর্মসূচি নিয়েছি। বিগত দিনে আমরা কলকাতায় কোল ইন্ডিয়া ঘেরাও করেছি, বর্তমানে আমরা প্রত্যেক এরিয়াতে ধর্নায় বসেছি। আমাদের ইসিএলের হেড অফিস আমরা সাততড়িয়াতেও ধর্না বসেছি। কিন্তু ইদানিং আমরা দেখতে পাচ্ছি সকালবেলায় যারা বিজেপি করছে, রাত্রেবেলায় বা সন্ধ্যাবেলায় চাণকে এসে তারা ঝান্ডা হাতে মানুষের সাথে শ্রমিক বন্ধুকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। আমরা
ওই বিজেপি বন্ধুদের কাছে একটা কথাই বলতে চাই, সিপিএমের মুখোশধারী ওই বিজেপিরা মোড়ে দেখা যাবে বিজেপির নামে জিন্দাবাদ করবে, আর আমাদের চাণকে এসে শ্রমিক বন্ধুকে বিরোধ পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের অমৃতনগরের শ্রমিক বন্ধু আজ উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। বিগত দিনের মতো আজকের দিনেও এই কর্মনাশা বন্ধকে ব্যর্থ করেছে। তার জন্য আমাদের কলিয়ারি ইউনিটের সেক্রেটারি মোহাম্মদ সাবিরের নেতৃত্বে আমরা সমস্ত শ্রমিক বন্ধুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। তার সাথে সাথে আমরা এই কর্মনাশা ব্যাংককে ব্যর্থ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম, মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, শ্রমিক কক্ষ জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। কথা বলতে চাই, আমাদের গতকাল যে মেন পাওয়ার ছিল, আমাদের জেনারেল শিফটে 303 জনের হাজিরি হয়েছিল, কিন্তু আজ শ্রমিক বন্ধুরা প্রমাণ করলো কালকার থেকে আজ হাজিরার সংখ্যা বেশি, 313 জন শ্রমিক বন্ধু হাজিরি করেছেন। অটোমেটিক আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের 100% আজকে হাজিরার সংখ্যা। इस मौके पर नारायण साव, कल्याण महंती इत्यादि उपस्थित रहे। शिवडंगा SSI कोलियरी 40% की हाजिरी हुई। इस बंद के दौरान जैक से संबंधित HMS एवं JCC के सदस्य रमनिका मंडल ने बताया कि कोल इंडिया को निजीकरण करने के विरुद्ध में गुरुवार से होने वाले 3 दिवसीय हड़ताल का प्रथम दिन बंद का असर पूर्ण रूप से पड़ा है, लेकिन जो विरोधी दल के लोग हैं वे श्रमिकों को जोर जबरदस्ती कर कार्य करवा रहे हैं। इस दौरान वीरेंद्र महतो, रामाधर हरिजन, रामकुमार नोनिया, राजेंद्र यादव, पिंटू चक्रवर्ती इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। কয়লা শিল্পে সারা ভারতবর্ষব্যাপী আমাদের যে কেন্দ্রীয় 5টি ট্রেড ইউনিয়ন আছে এবং তার সাথে অসংখ্য ছোট বড় ইউনিয়ন যারা কয়লা ক্ষেত্রে কর্মরত, সব ইউনিয়ন একযোগ হয়ে 5 দফা দাবিতে আগামী আজ থেকে অর্থাৎ 2 থেকে 4 তারিখ অবধি, আগামী 4 তারিখ অবধি সর্বভারতীয় কয়লা খনি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এই কারণেই প্রথম যে দাবি, সেই দাবি হচ্ছে যে কয়লা ক্ষেত্রে কমার্শিয়াল মাইনিংয়ের নাম করে আমাদের কোল ইন্ডিয়াকে লাটে উঠিয়ে দেওয়ার যে চক্রান্ত ভারত সরকার করছে, সেই কমার্শিয়াল মাইনিংয়ের সিদ্ধান্ত আপোষ নিতে হবে, প্রত্যাহার করতে হবে। কমার্শিয়াল মাইনিংয়ের মাধ্যমে আমাদের যে কয়লা ভাণ্ডার, আমাদের দেশের যে কয়লা ভাণ্ডার, সেই কয়লা ভাণ্ডারকে দেশি বিদেশি কর্পোরেট জগৎ যে আছে, কর্পোরেট মালিক যারা আছে, সেই দেশি বিদেশি লুটেরাদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। আমরা তার প্রতিবাদ করছি। আমরা বলতে চাই যে আমাদের ভারতের মাটির নিচের যে সম্পদ আছে, যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ কয়লা, যে খনিজ সম্পদ আছে, সেই সম্পদের মালিকানা সরকারের থাকবে এবং সেই সম্পদ থেকে যা মুনাফা হবে তার দেশের কোষাগারে যাক, সরকারের ঘরে সেই মুনাফা যাক। আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদের মুনাফা কেন হচ্ছে যে বেসরকারি যে দেশি বিদেশি পুঁজিপতি আছে তাদের হাতে যাবে? আমরা জানি যে আমাদের 1971 সাল থেকে পর্যায়ক্রমে 1973 সাল অবধি যে কয়লা খনি জাতীয়করণ করা হয়েছিল এবং কয়লা খনি জাতীয়করণের পূর্বে ভারতবর্ষের কয়লা মজদুরদের যা অবস্থা ছিল, অত্যন্ত হচ্ছে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করতে হতো। অত্যন্ত হচ্ছে যে শোষণ ছিল, বঞ্চনা ছিল, তাদের কোনো অধিকার ছিল না। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়লা খনি জাতীয়করণ হয় এবং কয়লা খনি জাতীয়করণের সময় যে নিয়ম করা হয়েছিল, সংসদে যে আইন পেশ হয়েছিল যে আমাদের ভারতের যে মাটির নিচের যে সম্পদ কয়লা, সেই কয়লা কোনোদিন কেউ ব্যক্তি মালিকানা সংস্থা কয়লা তুলতে পারবে না, কয়লা বাজারে বিক্রি করতে পারবে না। যদি করে তার জেল হবে, জরিমানা হবে, এই আইন ছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে ধীরে ধীরে এবং নরেন্দ্র মোদী সরকার সর্বোপরি কমার্শিয়াল মাইনিংয়ের নাম করে আমাদের যে কয়লা, সেই কয়লার মালিকানা দেশি বিদেশি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে এবং কয়লা ক্ষেত্রে কে বন্ধ করার, কোল ইন্ডিয়াকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে নির্মলা সীতারামন যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তাদের বক্তব্য, তারা বলতে চাইছে যে কয়লা ক্ষেত্রে সরকারি যে একচেটি আধিপত্য, সেই আধিপত্য কায়েম করা হবে। অর্থাৎ সরকার নিজেই তার আধিপত্যকে রাখতে চাইছে না, সরকার নিজেই চাইছে না যে মুনাফা সরকারের ঘরে ঢুকুক, সে চাইছে মুনাফাটা
হচ্ছে ওই সমস্ত আম্বানি আদানি, ওই সমস্ত দেশি বিদেশি যারা পুঁজিপতি আছে তারা কয়লা ক্ষেত্রে ব্যবসা করুক, এবং এমন আইন আনছে যে তার কোনো কয়লা ক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাক বা না থাক, সে কয়লা খনি নিতে পারবে, এমন আইনের মধ্যে রাখছে। আগে বলেছিল যে কয়লার যে ভান্ডার থাকবে সেই ভান্ডারে যত টাকা সম্পত্তি থাকবে তার উপর 4% টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে, সেসব তুলে দেওয়া হলো। বললো প্রথমে তুমি কয়লা খনি খুলো, কয়লা লুট করো, কয়লা বাজারে বিক্রি করো, তারপর তোমার যা মুনাফা হবে তার 4% টাকা তুমি কিস্তির মাধ্যমে তুমি দেবে। আমরা মনে করি এর থেকে একটা দুর্নীতির জন্ম হবে। যা মুনাফা হবে সেই মুনাফা তারা দেখাবে না, যা প্রোডাকশন হবে সেই প্রোডাকশন তারা দেখাবে না। আমাদের দ্বিতীয় দাবির মধ্যে আছে যে সিএমপিডিএল তাকে হচ্ছে যে কোল ইন্ডিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সিএমপিডিএল হচ্ছে আমাদের মাথা, কোল ইন্ডিয়ার ব্রেন হচ্ছে সিএমপিডিএল। সিএমপিডিএলই হচ্ছে যে ঠিক করে দেয় কোনখানে কত কয়লা আছে, কোনখানে কিভাবে কয়লা উত্তোলন হবে। আমাদের যে প্ল্যানিং, সেই প্ল্যানিংটা সিএমপিডিএল করে। সেই সিএমপিডিএলকে কোল ইন্ডিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আমাদের ডিমান্ডের মধ্যে আছে যে হাইপার কমিটি ঠিকা মজদুরদের জন্যে যখন 10ম ওয়েজ বোর্ড হয়, 9ম ওয়েজ বোর্ড হয়, সেই সময়তেই আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে, অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা দাবি করেছিলাম যে ঠিকাদার মজদুরদের জন্যে কিছু একটা করা, তাদের হচ্ছে যে বেতন মান নির্ধারণ করার জন্যে কোনো একটা কমিটি তৈরি করা। তার ভিত্তিতে 9ম ওয়েজ বোর্ড যখন হয় তখনই হচ্ছে যে হাইপার কমিটি হয়েছিল, এবং সে হাইপার কমিটি কন্ট্রাক্ট মজদুর যারা ঠিকা মজদুর তাদের জন্য একটা বেতন কম নির্ধারণ করেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই যে বেতন কম নির্ধারণ করেছে সেই বেতন কম ঠিকাদার মজদুররা পাচ্ছে না। আমরা বলছি যে হাইপার কমিটির যা বেতন আছে, সে হাইপার কমিটির মধ্যে যা বেতন আছে সে অনুযায়ী ঠিকাদার মজদুর, কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার মজদুর তাদের হচ্ছে যে সেই হিসাবে তাদের বেতন দিতে হবে। আমরা বলছি যে কোল ইন্ডিয়ার বেসরকারিকরণ চলবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে এখনও পর্যন্ত 29.65% শেয়ার ইতিমধ্যে কোল ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিয়েছে, প্রায় 30%। আর যদি 21% শেয়ার কোল ইন্ডিয়া বিক্রি করে দেয় তাহলে কোল ইন্ডিয়ার যে মালিকানা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে মালিকানা, সেই মালিকানা চলে যাবে বেসরকারি মালিকদের হাতে। তার জন্য আমাদের এই সমস্ত ডিমান্ড নিয়ে আমরা নেমেছি, এবং আমরা মনে করি এই ডিমান্ড হচ্ছে কয়লা খনি শ্রমিকদের জীবনের বাস্তব যে সমস্যা, সেই সমস্যা নিয়ে ডিমান্ড। এই দাবিতে আমরা আন্দোলন করছি। আজকে আপনাদের এই কুনুস্তরিয়া এরিয়ায় এই ধর্মঘটের সাড়া কেমন আছে? কুনুস্তরি এরিয়ার ধর্মঘটের ব্যাপক সাড়া আছে, অভূতপূর্ব সাড়া আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে আজকে পড়াশিয়া বলুন, এদিক থেকে বাঁশরার, এখানে তো আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাঁশরা হচ্ছে অত্যন্ত সফলভাবে ধর্মঘট হচ্ছে, পড়াশিয়ায় হচ্ছে, কুনুস্তরিয়া হচ্ছে, বিভিন্ন কোলাইতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি যে কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ এবং আইএনটিটিইউসি অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের যে একটা ট্রেড ইউনিয়ন আছে, তারা সকাল থেকে তারা তৎপর কিভাবে ধর্মঘটকে ভাঙা যায়, তারা নানানভাবে চেষ্টা করছে ধর্মঘট ভাঙার জন্যে, ধর্মঘট যাতে সফল না হয়। আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি যে তারা একটা ট্রেড ইউনিয়ন, এবং এই যে লড়াই, এই লড়াইয়ের মধ্যে কোনো রাজনীতি নাই। এই লড়াই শুধু কয়লা খনির শ্রমিকদের দাবি নিয়ে লড়াই, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন তারা হচ্ছে যে বিরোধিতা করছে। এর থেকে দুঃখের বিষয় কিছু নাই, কিন্তু তারা বিরোধিতা করলেও কিছু করতে পারবে না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গায় তারা সকাল থেকে জোর জবরদস্তি বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে পুলিশ, ম্যানেজমেন্ট এবং আইএনটিটিইউসি একযোগ হয়ে তারা বিভিন্ন কোলারিতে বাড়ি থেকে লোকজনকে তুলে এনে জোর করে প্রোডাকশন করাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রোডাকশনের যারা লোক, যারা ডাইরেক্টলি প্রোডাকশনের সাথে নির্ভরশীল, সেই সমস্ত লোক বিভিন্ন জায়গাতে তারা কাজে যোগদান করেনি। এদের শত চেষ্টাতেও তারা কাজে যোগদান করেনি। হ্যাঁ, কিছু ইমার্জেন্সি আমাদেরকে ছাড়তে হয় বিভিন্ন কোলারিতে, কারণ আমরা 3 দিনের জন্য ধর্মঘট ডেকেছি। 4 দিন থেকে তো কোলারিটাকে চালু রাখতে হবে, অর্থাৎ আমাদের বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আমাদের কোলারি বন্ধ আছে, আমাদের সোমবার থেকে তো কোলারিটাকে চালু রাখতে হবে। তাহলে এমার্জেন্সি স্টাফ কিছু আমাদের দরকার হয় যাতে কোলারিটার কোনো ক্ষতি হোক। আমরা কোলারিটার ক্ষতি করে তো আমরা কোনো আন্দোলন করতে চাই না। তার জন্য কোলারিটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে, যাতে 4 দিনের দিন আমরা কোলারির প্রোডাকশনটাকে চালু রাখতে পারি, তার জন্যে আমরা কিছু ইমার্জেন্সি দিই। এটা প্রত্যেকটা ধর্মঘটে আমরা কিছু ইমার্জেন্সি দিই, জরুরি ভিত্তিতে যারা কোলারির নিরাপত্তাটা দেখভাল করবে। সেই ইমার্জেন্সি স্টাফ কিছু এসছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা লক্ষ্য করছি, ওই যে বললাম টিএমসি, ম্যানেজমেন্ট, পুলিশ একযোগ হয়ে করছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে হাজিরির যে নির্দিষ্ট সময়সীমা,
বিভিন্ন কোলারির বিভিন্ন সময়সীমা থাকে। কুনুস্তরিয়া কোলারি যেমন 8:30 অবধি থাকে, এখানকারও এরকম থাকে। তো সেই সময়সীমার পরেও যেটা অন্যদিন করতে দেয় না, আজকে যাতে ধর্মঘটকে ভাঙা হয়নি সফল এটা দেখাবার জন্যে তারা করছে কি, তারা লেট অবধি তারা অ্যাটেন্ডেন্স করছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছি বিভিন্ন জায়গায়, যেটা চলবে না। আজ যে টাইম অবধি অ্যাটেন্ডেন্স করছো তাহলে প্রতিদিন তোমাকে সেই টাইম অবধি করতে হবে। স্ট্রাইক ভাঙার জন্যে তুমি আজকে অ্যাটেন্ডেন্সটাকে বাড়িয়ে দিবে, এই জিনিস আমরা মেনে নিতে পারি না। এই জন্যও আমাদের বিভিন্ন জায়গায় কোথাও কোথাও আমাদের সাথে তর্ক বিতর্কের জায়গায় আমাদের পৌঁছাতে হয়েছে। সে তর্ক বিতর্ক আমাদের হয়েছে, আমরা এটা আমরা কখনো মানতে আমরা চাইছি না। এই জিনিস চলছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।